May isa ka nagiti nakalakarit ka nagiti manalon iti tunggal tawan ket ti panawan ti panagtutudo. Pudno na ito'y nang ron at dumanon iti nasurok 20 nga bagyo ti samang-sangbay iti pagilian nga Pilipinas iti tunggal tawan. Malaksin pa'y ka nagiti mapaspasaraan nga monsoon rain wenno nepnep. Ket kadwan ka nagiti nga bagyo ket dumadalapos iti amyanan nga Luzon, partikular iti rehiyon Cordillera nga makapigtar iti sektor ti agrikultura. Iti kinapudno na binilbilyon nga pisos si katat ti danyos nga ituntunda dagiti bagyo iti sektor ti agrikultura dito'y pagilian. Isu nga itanga panawan ti panagtutudo rumbeng nga isaganaan dagiti manalon dagiti posible nga sumangbay nga bagyo ken dumapay nga posible nga epekto ti saan nga nasayaat nga panawan. May dagiti may parparigta nga nasayaat nga ramiden dagiti manalon ket ti panagparehistro da iti Philippine Crop Insurance Corporation. Dahito kitapno adda manamnama nga dagiti manalon ket makaawat iti kompensasyon. Iti kanito nga mapigtaran ti mulada gapu iti peste, bagyo wenno dumapay nga kalamidad. Adda ti premium nga mabayadan iti panagparehistro dagiti manalon iti Philippine Crop Insurance Corporation. No pay kasta, dahito kit libre wenno subsidized kadagiti agrarian reform beneficiaries. Nang runag kadagiti nakarehistro iti registry system for Basic Sectors in Agriculture wenno RSBSA. Kastamet kadagiti mabasit nga maawagan ka subsistence farmers, credit link programs ken post-calamity beneficiaries. Mabalinyag dumar ditoy dagiti manalon kadagiti karunaan nga mula as iti pagay, mais, high value crops, kas kadagiti natdateng wenno sabong ken dagiti livestock raisers ken fisher folks. May paligip nga gapu iti bagyo nga Julian iti Oktubre iti napangitawan ket dumanon iti 10,000 nga insured nga manalon tinaipayan iti pabuglan nga 74 nga milyon nga pisos nga kompensasyon babaen iti Philippine Crop Insurance Corporation. May paligip nga itang atawan pinalaka ti Philippine Crop Insurance Corporation ti proseso iti panakaipaay ti indemnity wenno kompensasyon kadagiti manalon babaen iti panakaramat itan ti electronic wallets. Tapno agnumar iti nasa programa, rumbeng nga agparehistro dagiti manalon iti Philippine Crop Insurance Corporation. Iti kanito nga makapasar iti danyos dagiti manalon, gapo iti kalamidad. Rumbeng nga report na itoy iti Department of Agriculture wenno Municipal Agriculture Offices iti lugar da. Kalpasan na itoy, ibiripikar ma ti Philippine Crop Insurance Corporation ti danyos nga i-report ti maysa nga beneficiaryo. Dumanon iti agingga iti 60 nga aldaw sakbay nga may paay ti indemnity kadagiti beneficiaryo nga manalon. Kagidan iti daytoy impanamnamamet ni Attorney Jeneline Dawayan, Regional Director ti Department of Agriculture Cordillera nga agtultuloy ti panaypatongpalda kadagiti kaskinan nga programa tapno matulungan dagiti manalon diti Region Cordillera ken dumapay nga pasat ti pagilian. Iti ba iti panagsarita ni Attorney Jeneline Dawayan, Regional Director ti Department of Agriculture Cordillera. Agriculture Secretary actually laid out a 3-year plan that involves yung expanding and improving available agri-fisher areas to increase production para dun sa mga area na pwede pahut nating tamnan. And then of course, ito po yung recognizing that there is a need to mechanize and modernize our agriculture and fishery production system, considering that as compared to other ASEAN and the rest of the world, mababa po yung ating mechanization rate. Ano po? And then to develop and improve post-harvest systems in infrastructure, ensuring that after ito po ay na-harvest, ito naman po ay maaayos, at the post-production systems would still be there to be able to, dry up and restore these food items. The fourth one is the development of an efficient logistic systems for input and production output, which is why to be able to focus, meron ho tayong naitalaga na Assistant Secretary for Logistics who is responsible in studying how to come up with programs and projects that, that will bring these products from the farm to the market. And of course, expanding and improving market access, digitalization, hindi ho nawawala yan considering that it's also one of the thrusts of the President.
proper balancing of both development and regulatory role of the Department of Agriculture. Ang lagi pong sinasabi ni Secretary dito, coming from the private sector, yung regulation should be able to aid yung mga production and marketing systems. Hindi ho siya dapat masyadong nagpapahirap, no? And then of course, the last one is the strong partnership with farmers, fishers, and the private sector, knowing that coming from the private sector, kailangan hong magkaisa ang mga pribado at gobyerno in coming up with programs and projects that are aligned to the cause of the farmers and fishers. Aside from this also, meron din ho siyang, dahil gusto ho rin niyang i-focus ang export, no? Alam din po natin na yung negative po yung ating import versus export. So that's why he also meron din ho tayong Assistant Secretary for Export and Import. So I hope yung mga nakatalaga na yan will be able to speed up yung produkto na kaya nating i-export the whole country. Para ti Agriculture segment ti Good Morning Philippines, si pagami ni Bombo Alfred Punsok para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.